अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, एक बुजुर्ग जो हैं वो मुझे मिले और बड़ा सादा अल्फाज में उन्होंने वो बड़ी गहराई और सोच में गुम थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ये जो जज होता है ये बहुत बड़ी आला तालीम जो है वो सादा अल्फाज पंजाबी में वो पूछ रहे थे कि बहुत बड़ी तालीम उन्हें हासिल की होनी है तो फिर ही जज सुप्रीम कोर्ट का लगता है। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, वो आला तालीम हासिल करने के बाद ही लगता है। तो उन्होंने कहा तो फिर ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ नहीं ਹੁੰਦੀ भी ये करप्शन का रास्ता खुल जाएगा। तो उन्हें 63 यानी उन्होंने 63A के बारे में कहना चाहा कि वो उन्होंने रास्ता खोल दिया कि वोट खरीदे जा सकें और ये उन्होंने ये बात की। तो मैंने कहा जी वो उनकी सोच अपनी है, मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। तो उन्होंने मैंने कहा सोच और तालीम तो फ़र्क है ना, कि तालीम तो हासिल करके वो जज तो बन गए, सोच का मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो फिर चंगी सोबत के नाल ही आउंदी है ना। तो मैंने मुस्कराया, मैंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। तो अभी पता नहीं वो एचिसन कॉलेज है या कहाँ से तालीम, कौन से अदारों से तालीम हासिल की जहाँ सोबत का फुकदान था या जो था। तो फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि तुसी देखो ना जी वो एक ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ इमरान खान की पार्टी तो ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਤੇ इस तरह के फैसले ਜਿਹੜੇ ने वो इस तरह की यानी बातें कहा कि ये कोई समझ नहीं आई। मैंने कहा जी उनको तो बहुत समझ थी। तो ये इस तरह की यानी कि ये यादें और इस तरह की बातें और चीफ जस्टिस साहब काजी फायजी साहब छोड़ के आज चले जाएंगे, यानी कि जा चुके हैं समझो। और उसके बाद अब हुकूमत की तरफ आते हैं कि हुकूमत ने जो है वो यानी किसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह उनका जो है वो रास्ता रोकना था। और यानी कि अब वो उनका रास्ता तो रोक लिया मगर मर्जी का जज जो लाना था वो नहीं ला सके। मगर याया अफरीदी जो हैं वो आ चुके हैं। तो अब यानी कि ये जो अभी जुडिशली के साथ हो रहा है और ये बुकला जो तहरीक कहते थे कि हमने एक तहरीक चलाई थी तो इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की। तो वो चीफ जस्टिस की जो बहाली की वो तहरीक चली थी तो वो बकौल इमरान रियाज उन्होंने बताया कि उस वक़्त जो थी यानी एक बहुत बड़ी फंडिंग के साथ वो तहरीक चली थी और उसके अलावा जो है एस्टेब्लिशमेंट की भी भरपूर हमायत हासिल थी। तो अब उसका क्रेडिट सारा वकला ने ये लिया कि अब वो आज तक उस बात को दोहराते तो हैं मगर इस बात का कम लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ी एक फंडिंग और यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद जो था वो साथ था। तो ये इमरान रियाज ने बताया। तो अगर ये खुद ही वकला ने जिस तरह वकला काफ़ी बार यानी कि इस मामले पर जो मौजूदा तरामीम का मामला था इस पर वकला इकट्ठे तो हुए और नारे भी हुए कि जिंदा हैं वकला जिंदा हैं, मगर वो कहते हैं ना कि वो गुफ्तन तो नशिस्तन तो बर्खास्तन वाला जो मसला है वही रहा। आते थे जिंदा हैं वकला जिंदा हैं, फिर बस अपने घरों को चले जाते। कोई इतनी बड़ी मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकी जितनी के अपना चीफ जस्टिस के बहाली के लिए की गई थी। तो वो उसका जो असल हकायक थे वो सामने आए कि वहाँ फंडिंग भी थी और एस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ था बैक में वो भी था। उसके अलावा उसके बाद आज तक वकला ने कोई ऐसी तहरीक दोबारा जो है वो नहीं चलाई। अब जो है वो ये इससे बड़ा वक्त तो और कोई नहीं
کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، یہ ترامیم جو کرائی گئی ہیں، اب وکلا جو ہیں وہ تقاریریں کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ان سے یعنی کچھ لوگ واقعی وکیل جو ہیں کچھ موجود ہیں پاکستان میں، جن کے دل میں یہ واقعی درد بھی ہے اور پریشانی بھی ہے، اور وہ جیب سے خرچ کر کے اور یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی بہت کم تعداد ہے. باقی زیادہ تر جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ ابھی تک اتنا بڑا مومنٹم جو ہے وہ جو یعنی احتجاج کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ وکلا میں پیدا نہیں ہو سکا. تو آ جائیے، اب جو ججز ہیں وہ ان سب کو اس سب چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ان میں بھی ابھی تک کوئی ایسا یعنی کہ اقدام نظر نہیں آیا کہ وہ بیٹھ کے جس طرح ایک جسے کہتے ہیں نا خاموش تماشائی، وہ ججز جو تھے، جو 8 ججز تھے جنہوں نے خط لکھے، وہ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں آئی. تو وہ ججز کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یا وکلا یا ججز، یہ ہیں جو فرسٹ سٹیک ہولڈر ہیں، یعنی جن کا یعنی فرسٹ میں فرض بنتا ہے کہ جن کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو ججز کو اٹھنا چاہیے اور اس کے بعد جو وکلا ہیں ان کو اٹھنا چاہیے. مگر یہ یہاں پوزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو شوق اپنی حالت خود بدلنے کا. تو ججز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور ہی اٹھ کے آئے. تو وکلا جو ہیں وہ کبھی اس طرح یعنی بغیر کسی سپورٹ کے تو کوئی ایسا انہوں نے پہلے کوئی ایسا عملی مظاہرہ نہیں آیا، صرف ایک ہی آیا. اس کے پیچھے وہ عمران ریاض کے بقول کے ایک فنڈنگ بھی تھی اور یعنی کہ ایک بہت بڑی سپورٹ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجود تھی. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترامیم کرائی گئی ہیں اس پر وکلا کا، ججز کا، اور جو جنہوں نے یعنی پی ٹی آئی، انہوں نے یعنی کہ اب کیا لاہے عمل اختیار کیا جاتا ہے. بہرحال اب جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور وہ ابھی یعنی کہ عدالت میں براجمان ہوتے ہیں، عدالت چلاتے ہیں یا استعفیٰ دیتے ہیں. یہ آئندہ یعنی 1-2 روز میں یہ سارا پتہ چل جائے گا. اللہ حافظ.